गाइस जय जगन्नाथ पुणी थे आउ गोटे फ्रेश वीडियो को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण माने बहुत ही भलरे थिबे आ मु मध्य बहुत ही भलरे अछि आ बहुत ही खुशी रे अछि सबु केवल जगा पई जगा सबले मो पाखरे अछि मो साथी रे अछि आ देखि बारथुवे आ आपण मान को साथी रे मध्य रहिबो रहिछि ना कोन जगार आशीर्वाद नथिले केही केबे किछि भी करि पारंतनी। तो चलतु खुशी खुशी आज वीडियो स्टार्ट करवा आज दिन जाकर कौन सब हम कौन ना मुझे जी कहीं जी सब किसी जानापी जदि चाहूँ वीडियो को प्रथम शेष पर्यटन निहाती देखूँ आदि भल लगे लास्ट गोटे लाइक करदे ठीक अच्छे। तो चलतु जी यहाँ हूँ मोर पूजा लुक सकाଳେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରେ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ରଖିଥାଏ ଠାକୁର ପୂଜା କରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଠାକୁର ଘର। देखंतु मु वर्तमान पूजा करुची आ एठी म जग्गा वर्तमान जेहेतु जररे से अणसर घरे थिले तो आमे घरे जेहेतु रखीचु जेमती जहा नीति नियम करी माने जति जहा जानि सेति करूचु जग्गा एबे पूरा घोड़े दिया है जगह को आ काली अच्छी नेत्र उत्सव आ मो जगह को मु दर्शन करिवे आपण माने घरे रही मध्य दर्शन करिवे। काली ही जगार मुहरु कपड़ा उठी जीवो आ मो जगह काली बहुत सुंदर देखा जीवो। से बहुत कष्ट पाइलानी जररे एबे से सुस्थ हो गलानी आ काली तार नेत्र उत्सव अच्छी परदिन तो रथ अच्छी आपण मैंने समस्ते जानी तो रथ रे मोर तो जगह डरी लगौनी मु तो जगह को आनिक मो घरे रखी तो पूरी आ जाए माने सब बेले पूरी जाई होनी तो से भाविली भारी मन थिला कि जगह को आनिक मो पाखरे रखी मो घरे रहिबो जगह मु सबुदिन ताको दर्शन करी कृपा हैला आ सी आसिला आम घर को मु सबुदिन ता सेवा करि पारछु सेटा मोर भाग्यर कथा। तो सांग मैंने सकाळ सकाळ मु जो पूजा करुची और एबे मु ठाकुर घरे ही अच्छी तो ठाकुर को फूल दौ दौ हठात गोटे झिटपिटी आसिक मो मुंडे पड़ला तो सेटा मु जाननी कि शुभ कि अशुभ कौन हम कि कौन ना जदि कहीं जानिछ निहाती कमेंट माध्यम जनइबा ठीक अच्छे। तो चलते एपटे देखा एबे जानिथिबे घरे घरे जो चुट्टी देकी सब बेला ताटिया निया जाउची तो आछंती बेला ताटिया नवा पई देखंतु स्टील रे सब जिंस जहाँ भी ताटिया बेला थाली सब भाई तांकर चुट्टी किलो केते की भाई किलो नहीं एते गुड़ा चुट्टी दिया है तथापि देवे बोली कहना आहरी चुट्टी दर ओजन करके चुट्टी नौ पुणी ये चुट्टी देखिए आम चुट्टी आ रोने मुंडर चढ़ी जा। फाइनाली पूजा सारिकी आम सासु बर्तमान बसी खाइबापी तो खाइबार अच्छे आज आमर कलरा और पियाजर कॉम्बिनेशन देखो कलरा पियाज पकुड़ी केमती लगे माँ टेस्ट कर तो टिके माने पियाज पकुड़ी हुए एमती कलरा पकुड़ी भी हुए मुझे तो दुईटा जाक को मिसेकिना आज पकुड़ी कर आ माँ सकाळ सकाळ खाऊँ रुटी ता सहित अच्छी आंब आंब ए सरी आसलानी आउ नाही आंब बाड़ी रे एतिकी माने गुटे आंब थिला सेथिरो फाळे आम सासुर भाग पड़ी तो खाइबा नाई समा भूक लगे बहुत जोर खियापिया सारिदेवा और वर्षा पाग होती से इच्छा है टे पकुड़ी करने तो से भाविली पियाज पकुड़ी तो सब खाऊँ से पियाज और कलरा मिसेकिना पकुड़ी करदे आ तो सकाଳେ जानी आम तो गाँव में साधारण आम जातीय खाଇବା हूँ भुजा ना भुजा ना सकाळ आरंभ हुए भुजा खाଇବା ना तो चलतु खाଇବା स्टार्ट करवा आ हाँ मोबाइल धरिया कई ना जेहेतु छुआ गुड़ा थे मोबाइल धरी पकाउले आ से तो स्कूल गले पाठरे एबे पूरा जोरसोर लगी पड़े एग्जाम अच्छी मंथली एग्जाम पुणी 16 तारीख तो से रेस्ट ना ना समा तो घर पूरा फांका लगुच से जो रे पूरा घर खाली उठब पड़ो चलतु खाई सारा डायरेक्ट कथबार्ता आम सासु बहु जो भुजिया खावाई बसी खाଇବା सरी कि ना देखो वर्षा के भाव में होची माने एते जोर वर्षा आज होची आज आ खरा बाहर बोली आशा ना सूर्य देवता आज बाहर छात माने छात उपरको जाई पारे लुगा गुड़ा सब जो सुखाई सब उदा हो गला माँ वर्षार तुम टे डांस कर जाओ ये जो वर्षा पानी फुटका गुड़ा होची केते सुंदर आम कटी छुआ बेले माने मन पड़ जाऊँ छुआ बेल कथा पानी एमती जमी शुआ भली चलिए कागज सब डंगा करना भसौ पानी फुटका ये जाते सुंदर सुंदर गीत गाई गाई भसौलु भासी जा मोर कागज डंगा माँ गोटे डंगा बनाओ भसैबा बन्या आसीगला जोरसोर बन्या आम रानी को निया पदा को बांधापी से पूरा उदा हो जाइए रानी पूरा उदा कलर पूरा चेंज हो रानी रानी लो उदा हो गला मतलब पूछवा ये देहर किस तार ये बाहर
ए रानी रानी तू उदा हो गलु हाँ रानी पूरा उदा हो गला वर्षा एत जोर होउतला एपटे आमर गोटे पणस घर काटाई आज प्राय 7-8 दिन है आज पाची जाइए पणसटा पूरा तप तप करुच्ची बाड़ी पणस भांगे बर्तमान आम माँ तेल हाथ हो पणसटा देखिए केमती कौन बाहर भर मिठा ना खटा ना रागुआ ना पिता ना लुणिया माली पणस हो गला ना पणस 2 प्रकार माली आउ खजा आईटा आम बाड़ी पणसटा देखिए केरको बाहर बढ़िया लगुच पणस रस बड़ सरस जे पणस खाइनी से मणस गोटे पणस आई मो शाशुर भांगा आई सकाल शरीर को नथियो खाली खाली किए के खाऊ खाली मंजी खाली हाथ गली गली खाइए खाली मंजी खाली बर्था आगु लोक खाई हजम कर खाला तो एसिड हो जाऊ किसी भी खाई होनी आ पणस खाइबा अपेक्षा पणस मंजीटा आहरी टेस्टी लगे ना बहुत घंटा पणस मंजीटा पूरा टेस्टी लगे सीझेकी कि पोड़ी चटणी करके खाइले भारी स्वादिया लगे आमर पणस मंजी जमा पका हुए पणस खाइबा मंजी खाइबा वर्षा पागे पणस खाइबार मजा केरक लगिला वर्षा पागे पणसटा खाइले भल लगिला तो फाइनाली सांग मैंने 2 घंटा पर वर्षा बर्तमान छाड़ी जाइए तो देखिए वर्षा छाड़ी जाइए आज खाली बेपारी बेपारी खाली गाँव को आसुँच वर्षा पाग देखिए बोधे आस तो सेपटे देखो से जड़े आस जो घर झाड़ू कराए फुल झाड़ू से नहीं आस माँ जा पचारिया रेट केते कौन अच्छी तो फाइनाली आमर भी आसी 2टा फुल झाड़ू केटा नवा भल हम देख ना टे केटा भल देख यहाँ ना यहाँ जेटा माने एटा हो गुछे के केतना आएगा 100 160 कहथिले परा एटा 110 टका एटा पानी लागे झाड़ूटा बढ़िया देखा हो किंतु एटा पानी लागे भी खराब हो प्लास्टिक झाड़ू तो सेपटे झाड़ू देखु देखु एपटे मोर भात नहले खीरी हे गलानी गाली सुनिया पई पड़िबो पुणी तो पूरा खीरी हो गला ना कि सरे नाना जाऊ रक्षा अच्छी है जय जगन्नाथ फाइनली भात तरकारी रांधि सारा पर देखो मोर पूरा गेटअप चेंज हो तो कहीं चेंज हो हाथ गोटे बैग अच्छी तो मुझे कड़े जाऊँगी कहीं जाऊँगी सबकि आपको देखेबी आपण मैंने मो सहित चलतु से डायरेक्ट पहुँचला आपण सहित देखा ना कौन चलतु जी फाइनाली सांग मैंने मुझे कही आपको घर पाखर जी मुझे कड़े जाऊँगी कहीं जाऊँगी कौन पर जाऊँगी सबकि देखते मुझे पहुँचला कही आपको डायरेक्ट देखी तो देखो से जगह मुझे पहुँची जाइए आईटी सब या गैस करी कहतु कौन जापार तो जगन्नाथंकर मुकुट मुकुट कौन ड्रेस सबकि होची तो मु तो देखिकी माने एते माने मो नजर ही हटुनी एते सुंदर है जानी ठाकुर को जिनस माने सुंदर ठाकुर एमती सुंदर आई सब जो जिनस तैयारी होची ना या पिंधिला परे आम जगह तो पूरा जली उठिबो आ कौन तो चलतु ये जो दीदी भाई मैंने सब काम कर मुकुट काम तांको पचारिया जानी ठाकुर काम माने भाग्य थिले मिले करने तो दीदी तुम जो मुकुट करुच तुम कौन अनुभूति तुमको केमती फील हो कह सेवा सतरे भाग्य थिले मिले समस्त को सेवा मिले नी एटा भाग्यर कथा जे तुम सेवा कर मत तो देखी मत लगुच मत मिलता कि सुजोग मुझे करती मत टे ठाकुर काम एक्चुअली भल लगे करने आउ जन दीदी कर दीदी तुम जो तैयारी करमती लगुच तुम कह तुम किसी अनुभूति कह बहुत भल लगे माने दिन राति जो परिश्रम करके मुकुट सब तैयारी कर बाहर को भी से जाऊँगी हाँ माने जहाँ भी ऑर्डर आसी तैयारी करने पड़ुची ना सर
ତ ଏଇଟା ଭଲ କଥା କିନ୍ତୁ ଦିଦି ସତରେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିପାରୁଛ ଯାହା ହଉ। ଆଉ ଏଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଆଉ ମୋତେ ମାନେ କଥାରେ ଅଛି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଯାହାର ଗୋଟେ ମନୋବଳ ଥାଏ ନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଜାଗା ମିଳିଯାଏ। ମୋତେ ଏଇ ଜାଗା ହିଁ ଆମ ଘର ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା, ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ମୋତେ ମିଳିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କେମିତି କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁକୁଟ ମୋତେ ମିଳିବ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, ମାନେ ଏଇସବୁ ଭାବୁଥିଲି, ଯାହା ମୋତେ ମିଳିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା। ଭାଇ ତମେ ଯେଉଁ ମୁକୁଟ କାମ କରୁଛ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯଦି ବାହାରୁ କିଛି ମୁକୁଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ, ଯଦି ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବେ ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଇ ଦିଦିମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୁକୁଟ କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ତିଆରି ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆସିକି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ପାଇକାରୀରେ ଦଉଛୁ। ହଁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମିଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ନେଇଛି ଆଉ ଗଲେ ସେଇଟା ଘରେ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ନେଇଛି। ଏଇଠି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଢେର ସାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକୁଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବସିଛି। ସେ ଦେଖି ଦେଖି ଏବେ ଶିଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବ ନା କ'ଣ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ପାଗ ପୁରା ବର୍ଷା ପାଗ, ଘରକୁ ଯିବା। ହଉ ଆଉ କେବେ ଦେଖାହବ ପୁଣି ଆସିଲେ ଆଉ, ଘର ପାଖରେ ତ ଆଉ। ତ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ମୁକୁଟଟା ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି ପିନ୍ଧିଲେ ସେ ତ ସୁନ୍ଦର ଏମିତିରେ, ଆଉ ଯାହା ପିନ୍ଧିବ ତାର ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁକୁଟଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଘରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ମୋ ଜଗା ପାଇଁ ଆଣିଛି ସେଇଟା ଜଗାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 1ଟା 2ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଭାତ ଖାଇବା ନା କ'ଣ ଜଗା? ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଇନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ଜାଗାରୁ ପ୍ରସାଦ କିଣା ହେଇଛି, ମାନେ ଭାତଟା ଘରେ ହେଇଥିଲା ତ ତରକାରୀ ସବୁ କିଣି ଅଣା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରସା ତରକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ। ତ ଭାତ ଖାଇବା, ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍, ଭୋକ ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମିଶିକିନା ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇବା। ବାପା ଆମ ସାର୍ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ସେମାନେ ଆଇଁଷ ପାଟି, ତାଙ୍କର ଆଇଁଷ ଖାଇବା ସରିଗଲାଣି। ଆମେ 3 ଜଣ ସାଧା ନିରାମିଷ। ଫାଇନାଲି ଖାଇବା ପୁରା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି, ଆଉ ଭାରି ମାନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ନୁହେଁ କି ମା? ଯେତିକି ମାନେ ଆଇଁଷ ଖାଇଦଉଛି ଆଉ ଆଇଁଷ ଖାଇବାରେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ ନା, ପ୍ରସାଦ ଖାଲି ଡାଲମା ଆଉ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ଭାତ ଖାଇଲେ ମାନେ ପ୍ରସାଦଟା ପୁରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ମୋତେ ତ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଇବି କହିଲି ପ୍ରସାଦ, ମା ହେଉଛି ଆଇଁଷ ନ ଖାଇ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଆଉ ତୋ ସହିତ ଖାଇବି। ମୁଁ ହଉ ଖାଉ, ଶାଶୁ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲୁ। ହେଇଯାଉ ପାଣି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଯଦି ମୁକୁଟ ନେବାର ଅଛି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୁକୁଟ। ଆଉ ମୁଁ କେଉଁ ମୁକୁଟ ଆଣିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁକୁଟଟା ଆଣିଛି ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇନି, ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି ନାଇଁ ସମା? ଆଉ ତମେ ଦେଖିନ ତ, ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବ ଆମ ଜଗା ଯେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିବ ହେଲା। ଜଗା ଅଛି, ତମର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ହଁ, ମାନେ ଜଗା ବି ମତେ ରାସ୍ତା ହିଁ ବତେଇଦେଲା। ମୁଁ ମାନେ ଖୋଜୁଥିଲି ମନେ ମନେ, ଯେହେତୁ ଡ୍ରେସ୍ ତ ପୁରୁଣା ହୁଏ ନା, ସେ ସବୁଦିନ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଠାକୁର ଆଣିଲେନି 3-4 ମାସ ହେଲା ନା ମା। ତ ଯାହା ଠାକୁର ଯୋଉ ଆଣିଥିଲି 6 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ଜଗାକୁ ଆଣିଥିଲି ଆମ ଘରକୁ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା ଜଗା। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି ସେଇଠି ହିଁ ମୁକୁଟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲି। ତ ମୁଁ ତାପରେ ଭାବୁଥିଲି ମୁକୁଟ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପାଇବି, ଏମିତି ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିଲି। ମାନେ କଥାରେ ନାହିଁ ନା, ଏମନ ଖୋଜୁ ଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ନା ନା? ତ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। ଯାହା ଭଲରେ ଭଲ, ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହଉଥିଲା। ଆଉ ଜଗାକୁ ମୁଁ କହିକି ଗଲି ଯେ ଜଗା ଦେଖ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିତେ ଯାଉଛି, ଯେମିତି ବର୍ଷା ଜମା ବି ନ ହଉ, ମୁଁ ଯାଇକି ଭଲରେ ପଳେଇ ଆସେ। ଆମ ଘରଠୁ 2 କିଲୋମିଟର କାନ୍ତରୁ ହବ ନା, 2-3 କିଲୋମିଟର ହବ ନା, 2 କିଲୋମିଟର ହବ। ତ ଯାହା ହଉ ଜଗା ପାଇଁ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ଆଣିଛି। ଆଉ ସେ ମୁକୁଟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମ ଜଗା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ମାନେ ଜଗାକୁ ଆଉ ଚାହିଁ ହବନି, ଆଖି ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ ଚାହିଁଥିବ ପୁରା ରହିଯିବ ଆଖି ହେଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ଜମା କଥା ହେବିନି। ତ ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।